ଅଛି ହେଲା ପଖାଳ ମାଛ ଆଉ ଭେଜ ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ପଖାଳ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର? ହଁ ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ଯାକ ଆଇଟम ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। सो फ्रेंड्स चलते स्टार्ट करिबा पखाळ दिवसर वीडियो। मैडम करके जाइछंती खाली हमर सिझे की जाइछंती छुईटा को सजना छुई एटा गोटे सागड़ा है ऑलरेडी सागड़ा बढ़िया देखा जाउची। आज पखाळ दिवस रे स्टार्ट हे गेला पूरा रेडी की अछि एटा लास्ट होबो कोल्ला चिप्स आउ एटा तो हमर आंबो बना है कंचा आंबर गोटे चटनी होबो मस्त चटनी गोटे होबो जानिछ आलू डालनी बेस्ट आलू नहले केमती हम पखाळ खाइबे आलूटा निहाती दरकार ना से आलू चकड़ाटा राग हो आमर सारू सीझा ही सारू चकड़ा हम पूरा ऑथेंटिक ओडिया स्टाइल सारू चकड़ा हम सारू भजा एटा मुनि एक्सट्रा कलानी स्टार्ट कलानी आउ गोटे रखी सिक्रेट रखी कहूनी देखा जाए कौन कर देखो पोटल गोटा भजा हम से बाहर कर दी सब आड़ा सब चिर देती एटा भेंडी चिर देती गोटा भेंडी हम आउ से पीछा पाखे देखे पीछा कौन कौन सब कर पूरा मसलाटा पूरा हम जोड़ा जिंजर गार्लिक ओनियन आइठी पड़िबो बड़ी बड़ी से बनिया एडी बड़ी कुटी हुई ना रसुण पकई दे पूरा काट आराम से कुटी जाउछि एटा बरा हो एटा बंधा कोई बरा हो देखंतु एडी कुटा जाउछि चलो एडी आंबो अछि बांगड़ा माछ पकेलो दीटा टिके समुद्र माछटा टिके आइसा लागे बढ़िया लागे सुंदर माछ टेस्ट पूरा पखाळ का पखाळ संगे जबरदस्त लागे रानी माछ एटा रानी माछटा फ्राई हो रानी पूरा माने पिंक कलर देखाई बहुत सुंदर माछटा ये तो ये कौन कलानी ये बंधा कोई बड़ा एटा मुन्नी के चारि पाई खाइबो एटा बेसी आमे खाइ करियो हमर तो बहुत आइटम पसी गला एटा टी लंका मरच पड़ची आ गोटे जगह सादा अछि ए सो छुए जियो खाया पई ए रेडी हे छि दी जण पूरा लागि जंती ना अजित कौन बांगड़ा माछ कर बांगड़ा माछटा हे जाइछि बांगड़ा माछ रेडी हे छि आ मुन्नी तार कौन करना ये कर भाजी छुई भाजी फ्राए कर पड़ो रानी माछटा रानी माछ पकाओ आज पूरा जोरसोर लगी माछ पड़ला रानी माछ कौन पकईच लला हलदी टे पड़ी मसला चाउल मन पकईच कि हाँ ना चाउल एटा कौन मुनि बसैला ए मुनि को पिठो गलानी एटा पिठोरे कौन करछ एटा पोई पत्र बेसन हां पोई पत्र चाउल मंड दिया इकी पिठो कराई बेसन रो देखा जाओ कौन होछ एटा पड़ियो एटा कौन करछ रानी माछटा गोटा माछ कराई रानी लास्ट फाइनली जॉइन गला टीम रे टोटली 4 जणिया टीम रे हो आइटम सब ओ माय गॉड ता ऊपर बुटा फुटी गला एटा हेगला पोटल गोटा पोटल हे एते कोन पियाज पसी छ ना पूरा पसी छ पियाज रसुण पसी की पूरा पसी पियाज रसुण आ गोटे हला तमरो लंका बड़ी लंका कोन होची एटा सब पांपड़ विभिन्न पांपड़ आज छणा हबो पखाल से देखिया जी बहुत अला पांपड़ दावत इब्राहिम रे आस्तिला कोन दावत हां चलो बड़ा बड़ी करछन मुन्नी तारे सब हेड सजेलानी गोटे आउ पोटल डालमाटा ये चकड़ा चकड़ी करछि सो फ्रेंड्स पूरा रेडी है सारी पखाळ दिवस पे पूरा स्पेशल आइटम आमे किंतु शुक्रवार कलु कहीं ना हमको मेन आइटम करियार थिला तो सेति शुक्रवार सब आइटम आपण देखंतु आसंतु गोटे गोटे करी म आपन कहूची स्टार्ट करबा तो एटा देखंतु एटा होची आंबो चटनी
এটা হচ্ছে সারু সারু চটনি, এটা হচ্ছে টমাটো পোড়া চকটা, ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ବଢି ଚୁରା, ଜହ୍ନି ପୋଡା ଏଇଟା ଚକଟା ହେଇଛି, ଗୋଟା ପୋଟଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ଏଇଟା କଣ এটা হচ্ছে পম্পকিন। ପମ୍ପକିନ୍ ଓଡିଆରେ କହୁନୁ କଣ ପମ୍ପକିନ୍ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କଖାରୁ ଭଜା, ଏଇଟା 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 ସବୁ ନଣନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ক্যাবেজ ওয়ালা। କ୍ୟାବେଜ ଫୁଲ ଯୋଉ ବନ୍ଧାକୋବିର ଭଜା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଇ ବରା, ଛୁଇଁ, ଆଉ এটা পটল କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ମାଲ ପୋଟଳ ଭଜା, ଏଇଟା ମୁଁ ସକାଳୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଲରା চিপস। କଲରା ଚିପ୍ସ, লাল চিপস। ଏଇଟା ହଉଛି କାକୁଡି, Great. ଆଉ ଏଇଥିରେ মশলা চিংড়ি, নরমাল চিংড়ি। ଆଉ ଏଇଟା এটা কোন? ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ। ଭାଙ୍ଗଡା ମାଛ, ଏଇଟା ভাগড়া ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ରାନୀ ଗୁରି ଏଇଟା ହଉଛି ରାନୀ ରାନୀ ଗୁଡି, ଏଇଟା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ଈଶ୍ୱର ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପଖାଳ ପାଇଁ କି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସିଯିବୁ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆଜିର ପଖାଳ ଦିବସ ଆମର। ପିଇସାକୁ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ପିଇସା କୁଆଡେ ଗଲେ? ପିଇସା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି ନାନା ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଏକ୍ଜାମ ସରିଛି ବୋଲି ପଖାଳ। ଚାଲ ପିଇସା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ଆସ, ଆମେ ଚାରି ପୁରା ଇଏ ହବ। ଏଇଟା କେବଳ ଜଣ ପାଇଁ ବଢା ହେଇଛି, କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ଅଜିତ ବୋଧେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବୋଧେ ଆଉ। Obviously. ଚାଲ Habra. ଏସବୁ ପଖାଳ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା, ପଖାଳ ମାଛ ଆଉ ଭେଜ ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ ପଖାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହଁ ଲୁଣ ନ ପଡେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାତଟା କରିଛନ୍ତି ନା କାଲି, ପଖାଳ ମଜା ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଥିଲା ନାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ମାଛଟା ଦେଖିବା, ମାଛଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର। ବାଙ୍ଗଳାର ମାଛଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଳୁ ଚକଟାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ କମ ପକେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ତମକୁ ଦିଆହେଇନି ବୋଧେ ନା ଦିଆହେଇଛି? କେମିତି ଜାଣିଲ ରାଗ ଗୋଟା ଛାଡି ଦିଅ, ମିଶି ଯାଇଛି ବୋଧେ? ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଖାଉ ଖାଉ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ସବୁ ଯାକ ଆଇଟମ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଜିର କ୍ରେଡିଟ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଯାଉଛି? ମେନ୍ କ୍ରେଡିଟ କାହାକୁ ଯାଉଛି? ନା ନା ନ ମାକୁ, ଆରେ ସେ ନ ଆସିଲେ ତ ହେଇପାରୁନ, ବୁଝିପାରୁନି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଛୁ ଲାଷ୍ଟ ନାନାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ, ନାନା ତାର ବସିକି ଦି ଜଣ ପୁରା ଆଇଡିଆ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦି ଜଣ ଛୁ ହେଇଗଲେ। ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେ, ଆମେ ଏତିକି କାମ କରୁ, ଆମେ ଏତିକି କାମ କରୁ, ହାତ ମାରି ଦେଇକି କହିଲୁ ନା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଆଉ ଇସୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା, ଆମ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ମୁଁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମୁଁ ପୁରା କଲରା କେମିତି ହବ ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁଛି। 10ଟା 15 ନୁହଁ, ମୁଁ 6ଟାରୁ ବସିକି ଭାବେ। ଆଉ ପଖାଳଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ, ପଖାଳ ପଖାଳ ଖିଆର ମଜା। ଆମ୍ବଟା ପଡିଥିବ ନା, ଆଉ ଏଠି ଚଟଣି ଅଛି। ତାର ଶାଗ ଭଜାଟା ଅଛି, ଭଲ କିଣି ଖାଇକି ଟିକେ ଦେଖା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଓ ହଁ ଭାଇ ବଢିଆ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କହିବୁ ନାଇଁ ଖାଇଛି ପେଟରେ ପୁରିଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ଆମ୍ବ ଚଟଣିଟା କଣ ହେଇଯିବ, କିଏ କରିଛି? ଭାଇ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଚଟଣି
ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବଢିଆ ଏଇଟା ଦିଟା ଦି ପ୍ରକାର ମାଛ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଛ, ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗା ମାଛ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ ମାଛ ଦେହରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭଲ। କିଛି ନାନା ଦେଇତ ଲୁଣ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ କିଏ ଖାଉନା? ପଖାଳ ଅଛି। ରାନି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାଙ୍ଗଳା ଦୁଇଟା ଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମିଷ ଲାଗୁଛି, ଏଟା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ମାଛ। ଟିକେ ଆଇଁଷା ଲାଗୁଛି। ଭଲ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ରାନି ମାଛ ତାର ଗୋଟେ ହିଁ କଣ୍ଟା, ଯୋଉ ବାଙ୍ଗଳା ନୁହଁ ଗୋଟେ ହିଁ କଣ୍ଟା। ପଖାଳ ହବ କରିକି କେତେଟା ଆଇଟମ ହେଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ 22ଟା। 29। 29 ପାପଡ଼ର ଭେରାଇଟି ମିଶେ। ଗୋଟେ ନା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 22। ପାପଡ଼ ଗୋଟେ ପାପଡ଼ 23। ତାହେଲେ 23। ତାହେଲେ 23 ହବ। सो फ्रेंड्स ए वर्षर पखाड़ दिवस आम बहुत ही स्पेशल थिला कहीं आम मैंने समस्ते मिसिकी ही पालन कलु। आपण मैंने पखाड़ दिवस केमिति पालन कले निहाती कमेंट्स रे जनइबे। तो रोहुची फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ।